Знарктылык яшыта. На телеканале эфире информацион рауагъд Абон студия Хуриты Батрадзимæ Абон эфире. Уæлвæткон уавæрты министрад хыгъд сарæзта ивгъуыд азы бакæнгæ куыстæн. Гуырдзыстон архайдта Хуссар Ирыстоны адәмы культурæ әмә æвзаг скуынæg кәныныл. На репортажу Гуырдзыстоны фашистон методты тыххæй. Мадзәлттæ цæуынц бакæнгæ бакængæ тыххæй. Дуамин анудесам азы бакængæ куыстæн хыгъд Батрадзимæ кутта Уæлвæткон уавæрты министрад. Ведомстве хыгъдон әмбірдмә әрбасыт падсахады сарғлавек бибелтанатоли хитсауды сардар пухаты эрик әмә министратты сарғлавжыта. Банысан гундарсыдысты Уæлвæткон уавæрты министрады әртсәвәк әвәртсаг ивензинетті. Уæлвæткон уавæрты министрад хыгъд Батрадзимæ гота дуаминену дәсәм азы бакængæ куыстæфәділ. Хыгъдонын бірді адæмы президент бибелтанатоли хитсауды сардар пухаты эрик әмә хитсә министратты әмә ведомстваты сарғлавжыта. Уæлвæткон уавæрты министр соци тазәмәт радзырта. Зәгә ведомства исайрак дәрхәстәсті әдастинят уавæрты норма тәфәхуз дәркәнін. Уæлвæткон уавæрты рәстәжі адам әдастинят бакәngæ нысанан нок фадаттay пайда кәнін. Министрады кусәгир вәзінгәнж табиратив у нығдавай цæуынц хвосы тыххæй әппәд Мадзæлттæ. По причине снегопада и схода лавин, года также из-за схода сырых потоков и припадов, вследствие проливных дождей в 2019 году Транскавказская магистраль перекрывалась 6 раз. 25 мая столица республики и ряд сел Сыдвальского и Завского районов пострадали от ураганного ветра. Повалены деревья, повреждена линия электропередач. В данном случае личный состав пожароспасательных подразделений поисково-спасательного отряда принял активное участие в ликвидации последствий стихии. Azı dərğə köstət kuşu təttədinat fəbərz on tərkənəni fədil. Uælvætkon uavərты ministrады əppət arxaydta dəriftonqıstı sərmagon texnika. Fələ ministr kutbanıstan kodda və məqəskə texnika əfil dərxayistı zərund. Atı qottaq mənəkəskə yunək bazırtlar ənə qustardayna basa. В отчетном году Центр управления силами МЧС республики зафиксировал 1738 выездов специальной пожарной спасательной и другой техники, в том числе на пожары и возгорания 454, обеспечили питьевой водой населения и ведомственные учреждения 226 раз, оказание технической помощи 860 раз, на разминирование 55 раз. Hadisəvqazı Uælvætkon uavərты ministradı bazay bındurul araştırçıd zəngsiverstə ta xosagra bərəkənini fədil tərxondunun ekspertizəy xayat. Hadisəvqazı ministradı kuşu təbabərə koddu küstüətdə məvaqdətdə zəngsiverstə tınıqmə ədastin adıvaqavərdən cavabdəttins əvinəvəy. Duəmin inu dəsəmazı ministrad məkurdiyətdə balavərtoy sədəyə fıldər adəymacım. Haftıma ministr yaximə raysta sıpar səd adəymagay fıldər. Уælvætkon uavərты ministradım göstəkəni və Rəisi Federasiya Abxazı Donetski əmə Luganski Adəmun Respublikatı Uælvətkon uavərты ministradimə banısan kota soci tazəmət. Respublikay prezident bibeltanatoli buznicini xəstə zaxta ministradı kuşu təsə bакængæ kustətıxhæy əmə banısan kota sağqalqatsı kusək dərbəndinat xəstə Respublikay sərcitə ədastinat baqaqqənini fədil. Каждый человек, сотрудник МЧС, имеет большую ответственность перед республикой, перед народом по обеспечению пожарной безопасности и контроля за тем, чтобы чрезвычайных ситуаций не было. То, что вы делаете, это и есть необходимость для нашего государства. Падсахады сərğlav Uælvætkon uavərты ministrən baxas kota цəməy rayon администрацияты сərğlavcı timəm göstəkəni zəngsiverstə təmarvazını nəxmə. Проверить все хозяйство электрическое, которое находится в домах, особенно в деревянных домах. Это тоже обязательно вам надо сделать. Для людей потерять кров, дом – это трагедия. И мы не должны допускать, чтобы количество этих пожаров у нас от года в год росло. Prezident Kutbanıstan kodda bu məqəskə bəd problemu farstıtı fədildər kon səvəstər kost. Маленькая заработная плата. Это и обеспечение пенсионное, это и техника. Они известны, и руководство МЧС всегда обращает на это внимание, всегда пытается что-то сделать. И я вас уверяю,
что в этом направлении проводится огромная работа. Պատսախադը սարալակբանը սանգոտը զակը կացը ֆանդվեդամստվայ կոստե էֆեկտիվոնտինատ դարբաստու կոստու ատանյախիմիդակ դիսիպլինա կոդուը իմը ամա կուշչտան զաղթա ֆաստիվակ ջն կոստե ֆանդիակտա Կոկոյթան ժելայի կատ Ալեքսանդր Կոսրատը Տամիрлան տատտազարինա ինформацион рауагъд Абон Президент Бибилтэ Анатолии Баран Нагаске Савдаджира транспорт ама энергетика комитеты сардарсана qotu Батрадзимæ якосты бынатэ сари барарцыд яхи фэнду Магаске. Бибилтэ Анатолии Баран Нагаске комитеты сардары хастарастагма хаст кензан комитеты сардары хаддиве куыстæ Пётр Георгиевферт. Сана qotu Батрадзимæ Савдаджира транспорт ама энергетика комитеты сардары бакуста ивазай филдер. Уй асы бынатманы санарцыд дуамин ыстасамазы ноябрыме. Respublike Zwangenjete Zadisewangte Archaids Birechte ama Khadmal Khurtnimats Fakatter Kænınıl Udunkes Bireste Uifestjögen Laburens Bireqaute Sarjete Fusme. Asısırtı amarını tıhhæy Zwangenjeten Fist цæuынц Axsay Faresta. فستاگرستاجی فارغ است قوت سرجت فوسم قطاک سرتا ولدای در تا بیرختم خدمل خورت فلبورن صوتم یول زنده روورست در صف قوت سرجتم سرتا لبورن خزارون فوسم اما تساگست آدمن سخیسندر و دونر باسنس خزرتم تنگ واخس ملبورن سسکتم در ولدای در تا زمجی قدسن خریناگ زن سامال گننکو وایود آس قطاک بابل ورد کوتوی سوانگنجت سدیس در امن رادر توین رستاجی واور کدوی فدل اما بانسان کوتوی زغ بیرخت نمت کنه فلدر فلدر اما آس قطاک مازداخن قوس سرماگوند قوستارد. وی فستیواگن رستاجی اکتیوونه آرخاین سیسکونەگ کەنынıl قری میده گمارنز سپاری تا فونز بیرگه همه خدمل خورده تا نوجی فلدر. دستوردر بله توربان باقاست زور بادنکه دستوردر باقاست زنور مگر باقاست فراست برای کوستæ دل آرتسیل بوکلت شیرمین خستم گسکن رونگ سردا مارن تıххæy سوانگنجتن نالفستوی اخسای فرستم فلتا آس قطاگ سنوگیس. Президент Мадзæлттæ яцараму бирад ой куыстæн цавах мен рохицен лутох цай фараста мен нол майдардатты фанзаймины мамана вдутна куст фахуздар куттам лаппуты дар фанды дикусен мәселес фиден خدمال خورانی و مین مردکتا میرهتن. چونگلک سرد کوامار و داس قطاگ بابل ورد کننن و قوم باف دیسا سردو بوار ایسکت خای آبون نرمگیسن رستجم یو چونگلک با خواستا بیرغ مخدمال خور قوستم چونگنج تصدیس سرغلو جنومل نفستا کردیات امین راد دو یخصای فرستم. قوتا تقدر سجارة قستم جبوني جندر قوتا قلو كميش خدمال خوریرون و شکال بیرخته بیرخ گونه تر کنه شاف الاقصا مقصد تطلیست از زدید دیه آفون الوعد سمار گردم سفوز و شکالش درستورن رگرد گنو کنجنش درستور فلی دندک فخر شیردیو دکنه مبی درستی آنم استیس کنم شده بانسان کن قوی مسیر تساقدگاه سونگنجی تفساگراد کایقا قننس قوت سرجت اما سفوس فلما قطاک سرت تساگست سفن تاس کمانیس آخم قطاک سرگوی تندر ساکتن سگوتن مندرتن نره رستاجی سونگنجی تصدیس نوم خغداییس مین ما افواق سونگنجی بوکلت چیرمین خستم گسکه آزمی دک فلدر سرت چیامارا و من پریمی خوزه لوردر سوزن فونز مین سومم جو تاکسان گاسی تارسین تلکامپانی ایر اینفورماسیون rauagъd Abon. Min farasıda dövüne mastı İran adəmı skуынæg kənini operasiya fəstə der Gurdzystonu vaxtaya fənddə Hussar Irıstoны adəmı basətdən. Ama agresivun qaxsafta fəstə arxaydta İran kультурæ ama ævzag skуынæg kənini. Ացավգը անուսդուն am աստիրուն ադամս քննական նֆադել թխուն օպերացիա ֆաստը Գուырդզստոնատար նավախտա յարխայդ Хуссар Իրыстоны adəmı basətdən ամասակոդ էտնաս ավտաս քննական նֆադել Իրոն adəmı կոդնացի ավտա սկնական բոֆալվարը նֆաստադար Գուырդզստոն նավախտա յարխայդ կացե նսանվդ Իրոն adəmı ռագոն կուլտուրայ ama əvzag բանը կենն Просто вдумайтесь,
В 1951 году в течение только одного дня по приказу из Тбилиси со всех госучреждений Южной Осетии были сняты таблички на остинском языке. Фактически даже в советский период они хотели уничтожить наш язык, нашу культуру. Սավետուն դուջը դար կրեմը լսարտել ախիզգե, Սավետուն Գուырդզыстոնը կուղտերվեգոտ, կացես կունդվետ Хуссар Իրыстоны, ալը վարսունայդար արխայդտան կուլտուրա ամենաֆսնոտ բանմակ կæնынıl. Արխաստստամը նյուցավիտուն, մին ֆարոստատացը պուր ֆարոստամ ազը, Գուырդզыстոնը կուղտերվեգոտ թխը ֆաստիվեգան, բարնալ դատա իրուն ալֆավիտե պայդա կæնын, ամենադաման իրուն նխաստաֆսն կուտու Գուырդզիոգ դոմղատեի, ախամ թխուն արխայդտը նխմամ, ֆունց իրուն խիստեր գլասունը, սարաստոյ սուսեգ օրգանիզացի, ռասցինոտ, ամաստալինը նխաստա, Սավետուն ցադիսը ադամտայ ալքամանդարյա մոդալուն ævzagıl ձուրն ամաֆսնը բոր իսը ֆստիմը սվտա ընդախտույսիստլ ֆալագորձյոգ աֆխարժետա ռոզնդստը ծրտար ամամին ֆորոսադա ֆանզայ ֆծագամ ազը սարդը խարզվ զունգլապուտա վանիտը վլադիմիրը գաբուտը խազբիը գասիտը լևը ջիոտը զավրը ամաբեկույթը գյորգիը արցախստոյ ամասազբոդն կուտույ ոխաստունը. Я общался с одним из них, Бекоевым, и он рассказал, каким зверским пыткам и истязаниям их подвергали в грузинских застенках за защиту остинского языка, остинской культуры. Причем некоторым из них прямо говорили, что они ни в чем не виноваты, но их истязают за то, что у них хватало смелости пойти против Тбилиси и так смело защищать родной народ. فاسته در ایران کلتوراس کنکن نخمه آرخاین راید توی اندر فرستی آفته اگر استمی صابر دوجه در خوسار ایرستون نخمه راسی درصد اتسگی در کلتورون تیرور کاتر کد تا خوسار ایرستون زونادون اما آیوادون اینتلیگنسی انقنم فلترس کنکن ما اکتیویست آروستوی سبرمم اسکولات قاد در کد توی ایران وزاج اوروکت نمت ایران قوتنم تا ایوتسدست گرزیاگ نمتم ایران آدمان تخی ایون کد توی سمککتا ایران مککت کروم افتد توی شفیلی کناتادزی سویتون تدیس خالد فاسته گرزیاگ ناسیونالیست گمسا خورجای سرقلاودی گوردزستون سال در خاطر با فالورتا ایران آدمان گیناتید سرازنل وی فاسته تاود دو منستم آزاد توگیزاگ آوگوست کسی خاط سکسیسته مینگای فلسف اما فمارد وفجته فلدونم آستم رازدخگه من خواست فوزن ایران گام نارت فدل ایست فین ایران واندیه نخسته Mbatta, çisil fastalar moxnalı cista. Abon neyim yok znakta mox şaxt cistı. Falamox amarınay, İran adamı skunakkəni sabun nabayci. Mox fastasanıq maral evcistı mintə. Irmast valax izat İran adam. تبل تلویرا تبل تالان قدس الکساندر انفورماسیون رواگъد Абон. اما Абон نتیلیم نادواق در ستنبل فنگ آخم تیمل کلتورون گیناسید زگه. یخواه دیشته ارزرد دوی ارمست مین فراسته ده دوونه ماست صوت تخیه فلما ایرون ævzag اما کلتور از کنه کن نتخیه گوردزستون سفدراکن تارستا ودون فدل. Хуссар Ирыстоны культурун геноцид эме фестивжета систе тембл фынжы теме. Катсы ваатырцет пацахатун телерадиокомпания Иры фазваты. Зонат Иртасан институты директор, историон зонаты кандидат. Гаглойт Роберт Манасан кутозаке Хуссар Ирыстоны адәмы геноцид райдытта ацага әнусы дуынам астайдар цавгар раздар. Ацы куттак Уәлвæткон документалун историон фактадар. Профессор филологун зонаты кандидат Битарты Зоя рымбірд вәвжеті қуды аздақта Ирон ævzag куд Ирон адәмы کультورون بنتە ئافتەکونە کوتسد بمە وی نسانان ساوێتون گوردزستون ئافیساڵۆن بەڕامد مەگەسکە ئەرمەست ئیوازمیدەک خوسار ئیرستون ئەپەت سکوڵاتە راکوندرسە دەستە گوردزیا گەڤزاگڵ ئاخۆرکەنممە رادیۆ ئەیفیر قوست گوردزیا گەڤزاگڵ ئافیساڵن دۆکومنتەدەر فستە دەستە ئەرمەستەر گوردزیا گەڤزاگڵ Гуырдзыстон яхадак ацукуттак сарæzta уад эсколате иуафэзмидек. Еринет апкай көтсөдайт. وتر راست تاگ نودی. فلما ایوافز میدک فتسا کلاس سونگ راه دون تم با کتا گرزیک. وی ایول در زونم نه. اما فتسا کلاس سپرن کلاس مبوسودست. ساوێتون گوردزستون سکونده خوسار ئیرستون آدم ئەفخارد کەیتە دەستە وی فەدڵ فسن وەدە ڕاستەجە ئەنسون ناود فەڵەوەتە ڕازن دەستە ئاخەم ئادەیمەکتە قایتارتە کەچتە ئەرگۆمە زرتۆی نادەمە سەرڵ ئەمە ئیرۆن ئەvzag ئەمە کولتورا سکونە کەنەنە نخمە نەسەیرۆک خەسوود سەمەی خوسار ئیرستون ئادەمە گیناتید نما دەرچەوە دونێ ئەخسەنا دەردەگەی نەخەسێرنوی و ئەمەنشەمە نەگێنۆچید خسەنادامون ماشتابتر نما دەرشەوە وی برشای اشتر خست ور کدا خورگندتل افتا پولیتیک تل در
زای نور در زاجنان فلا ای قطب کارون من نمیبارن شما در نه پولیتیکون پارتیتا نه من نه پروتستانی سکتور که خونم هاودون در اخسان هاودون نزمرده أنا من قواقوستر أملا بنا كست باكانن سميدوني أخسنات مفاخت زوي إيرون آدم راز و غاباتت دكوند سيستيماتيكون أغداوي كونك كيتسدسته ويتسفاقته تبل تلويرا كزيتا زمد كماريتات فايتيما إنفورماتيون رواغъد Абон. Махараме информации подсахадун комитета вағдарсыд подсахадун драмон театра директор Валыты Мадинэ пресс-конференции. Дзелу информацион фересте миневертание официалун интервью уйдзопы таратта подсахадун драмон театра тыххæй æвзаг харандун ирмани мебаст фарстатан. Было так первое же заседание худсовета, и был поднят этот вопрос. Мы его обсудили очень бурно, и там же было предложено, значит, позвать на заседание, значит, ресторатора. Он пришел, с ним вопрос обговорили, он объяснил все, как все будет, что будет и так далее. И пришли к консенсусу, сказали, да не вопрос. Прозвучали мнения, которые совпали с нашими. Мы нашли понимание в этом вопросе с Альбертом Альфёзовичем, и я думаю, что это не составит совершенно никакой проблемы. فتزاج در درتساو خراندون نوم اما ایرمان فدل республикай царджета قدفتیس چال در دیخه ایوتر آزانیست خراندون نومی دککتا تیاتر بست خواه خراندون کهیس ومی ارتککتا تا خراندون نوم ایرمان قولل کند کرتد ومی فاکد فند ماوا و در царджетан سفل در رازانیست آتسقط تاگای Общепитовские заведения в театрах – это общемировая практика. Ничего в этом это не ноу-хау наше, это вы можете и в Москве, и в других крупных городах мира, значит, есть, значит, такие рестораны в театрах. Бастахаям проектон смета разан растаджи вардам сарай дар хостарцет харандунун комплекса растод дар подсахадун драмон театр персоналун штатон бынат тәкәйнәй ви фестиваган бақодатсы қот тагамалия гәнәҗе барны баканын театр кушчета дар адамысты ама дар гватин репетитив феста будун дар бақавы сатыхта театр буфеты фафидор кәнын театр мабатсавын та адаману барак бунун сау кәтсәмә кайзахына кавы хаван трактор стаҗ буфет мабатсавын дар банусан котта Валыты Мадина. Мы предоставляем вот место оборудования, вот нам предоставляют качественное, значит, питание для сотрудников и буфет для зрителей, да. Вот никак это все как бы мешать нашей работе не будет, все это досконально оговаривается в договоре, да, чтобы это все не мешало ни спектаклю, то есть все будет очень достойно. Это как бы позиция и руководства, и худсовета. В этом сомнений у нас нет, поскольку мы все-таки передали это дело, да, в надежные руки профессионального ресторатора. أخسن ندنرایست تا خراندون نومیرمان فلوالت ماجینا کد بانوسان کد تابه مگسکه قد تاگیس وی میدک اما آمالی و گنگن یزرده ایس خراندون استیتیکون خوز سارازن اما کشت تسیبت در کیوزست стиль مگسکه کوسگون بالا دراسه کد زغم واجدتل باخیدن چیم بالا وچاد министрад افته Упор должен был быть и, наверное, будет все-таки, да, на национальные блюда, на экологически чистые продукты именно из этого высокогорного села. Там разные резоны были, почему там выработана целая концепция. Другое дело, что эта концепция не нашла понимания у нас ни в театре, ни в народе, поэтому мы не будем настаивать на этом. فعلا خراندون نومی در цæuынц کنه فستیول در آیست استوینه ویفادل دارتر مادر цæuынц. Сотите Марианна куыстæн, информацион рауагъд Абон. Вдох сазаз разме истерцид Ленинград блокада. Гуырд блокада осада авдай дуебуне. Высува зобунте фемарда вжитнум аремесне тыххæй. Вараси Хуссар Ирыстоны мине варгасите знавр. Венукте северта мемориалун монументал. Автема блокада атуненел ц ирун хастун те архайдтуй. Удун мемориалун фейнегилдер. Хуссар Ирыстоны خست برجمینه وارورسی فدراسیون گاسیت زناور Хуссар Ирыстоны adæmы نومی وینوک تسورتا پیسکاریو و میماریالون والمرده مادرای گورنبسته مونومنتال اما مثل گرانیتون پلیتایل کس گومرسد Ирыстоны adæmı блокадون لنینگراد چیقاقتا و دون نومل سریمونی مخاید رایستوی میخایلفسکا گفستون ارتیلیری اکادمی امفساد اینالار خرولو و نومل ماتریالون تکنیکون افتونگاده افستون اکادمی Ирыстоны فسیوده چیاخور کنه و دون در هفته مسا
Санкт Петербург'ı İron xanadı minəvərtdədər. Город царжета кад кәнынц əmənərox kənınc blokada çiyatıtta ama город чиссари варкотта водон рухснамта. Кәсі тықсан вадысты ирәттədər. Блокада Ленинграда, вот для моей семьи он тоже особое значение имеет. В каком смысле? Брат моей бабушки, он получил медаль за оборону Ленинграда, и, в общем-то, после этого о нем не было никаких сведений. Блокада сама по себе, вообще, вот лично для меня, это форма такой геноцидной политики. Ну что такое блокада? Тебя изолируют от всего. Для чего? Для того, чтобы ты погиб. Нры растаджы у России культурон столица у Дуне и ол рассухтар Гуырдзыстон хамтынг бирайс хитсан ануста культурон сырцаванта ама Петербург'ı царжетан бантыс дпат удатта бакængæ хастыма блокада манакаския касы ахаста фараст садабуны. Блокада суу уайтынг хурзонынц на адамдар Хуссар Ирыстоны дар бахауд Гуырдзыстоны افساد ارقولایم و دپن زوخ اخستبن نفاق و تا خلص مخوسته وسو از زورستاجنم اخوس کوخ و دارخ کتوی Петербург'ı царжета ама журналиста дар касетана Мерседес террастина дразурена фадал. Спустя много-много лет вот Цхинвал побудет в блокаде. Конечно, по времени это несопоставимо, но тем не менее мы тоже познали вот это дикое желание каких-то особых в кавычках людей уничтожить другой народ. Хочу поблагодарить сегодня очень многих журналистов, которые приезжали к нам из Петербурга и освещали события в Южной Осетии. Очень много и побывали, очень много материалов сделали за все это время. Большое им спасибо. Evdayıqsa sazısı xəst Leningrad faşistay sari barkənnil. Piskariovag memorialon almərdə sədəqay min fəmardu avcıtınımıl əvərdərsə dəstə memorialon fəynəcətəm. Vodun nıxsən Leningrad blagada atonınıl çitox kodtavısı irəttinımıl dər. Otatı Alona Gasite Arsen Tatatı Zarina İnformațion rauagъd Abon. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بل میفیرم